حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا نعمه ويكافئ مزيده اللهم لك الحمد كله والشكر كله والثناء كله اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على النبي كما أنت أهل وأهل التقوى وأهل المغفرة الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الراشدين ولا تجعلنا من الضالين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من فعل وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من فعل وعمل اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين اللهم اقض حوائجنا وحوائج المسلمين يا رحمن ارحم حالنا يا ستار استر عيوبنا يا غفار اغفر ذنوبنا يا رزاق ارزقنا حلالا طيبا يا شافي اشف أمراضنا وأمراض المسلمين يا حفيظ احفظ أهلنا ومالنا وإرضنا وإيماننا وأعمالنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أذهب حرها وبردها ووصبها اللهم أذهب حرها وبردها ووصبها نعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق اللهم اغفر لنا واغفر لنا يا رب العالمين اللهم بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما رحم کا کرم کا عفو کا عافیت کا فضل کا معاملہ فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ تو رحمان ہے تو ہم پر رحم فرما اے اللہ تو کریم ہے اللہ تو ہم پر کرم فرما تو غفور ہے اللہ تو ہم پر غفاری فرما اے اللہ تو ستار ہے اللہ تو ہم پر ستاری فرما اے اللہ تو حفیظ ہے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ جس کار خیر کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اس جمع ہونے کو تو قبول فرما اے اللہ تیرے نام پر اے اللہ اس کی سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں اے اللہ اس سنگ بنیاد کو تو قبول فرما اے اللہ یہاں پر جو عمارت تعمیر ہوگی اللہ اس عمارت کو تو قبول فرما اے اللہ تیرے نام پر اے اللہ تیرے ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اے اللہ اس پر حکم پر اللہ اس پر یقین کرتے ہوئے اللہ ہم اس تعمیر کی بنیاد رکھ رہے ہیں اے اللہ اس تعمیر کی بنیاد کو اللہ تو کامیاب فرما اے اللہ خیر کو خریف فرما اے اللہ جتنا شرور آفت ہے سب کو دور فرما اے اللہ ہر قسم کی بلا سے اللہ اس تعمیر کی تو حفاظت فرما آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما زمینی بلاؤں سے حفاظت فرما اے اللہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے اے اللہ ہر طرف سے تو حفاظت فرما
ऐ अल्लाह सायरीन की सहर से हिफाजत फरमा, हासिदीन के हसद से हिफाजत फरमा, देख कर जलने वालों की जलन से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह बागियों की बगावत से हिफाजत फरमा, चोरों की चोरी से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह बुरे आफत से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह नहूसत से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह शर से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह खैर को तो करीब फरमा। ऐ अल्लाह तो खैर को करीब फरमा। ऐ अल्लाह इस तामीर को हिदायत का ज़रिया बना। ऐ अल्लाह इस तामीर को हिदायत का ज़रिया बना। हर शर से, हर फितने से अल्लाह इस तामीर की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इसमें काम करने वालों की भी तो हिफाजत फरमा, इसमें हिस्सा लेने वालों की भी तो हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तो खैर को करीब फरमा। ऐ अल्लाह हलाल रिज़्क़ हमें अता फरमा, हराम से अल्लाह हमारी तो हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह ऐसा रिज़्क़ अता फरमा जिसमें हराम का कोई शायबा ना हो। ऐ अल्लाह ऐसा रिज़्क़ अता फरमा जिसमें अल्लाह हलाल ही हलाल हो। ऐ अल्लाह हराम के तमाम रास्ते हमारे लिए तो बंद फरमा। ऐ अल्लाह हमारी इन दुआओं को महज अपने फजल से कबूल फरमा। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। all success to the new venture Salman Center. The two groups behind it are successful in their own field, the A4 group and the Salman Tiles. So I wish both the groups all the success in this new venture. Thank you. ഉപ്പളത്തിൻ്റെ മുഖച്ഛായ സൽമാൻ സെൻറ്ററിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. അൻവർ സിറ്റി ബാഗ്. Wish the A4 group for their new venture of new building, commercial building by name Salman Center. It is at a very good location, at a prime location, Tuppala Junction, and it is very good for the commercial trading place. So I wish them all the best, A4 group. I'd like to congratulate Zubair and Pushparaj Shetty, the A4 group, basically for the launch of Sultan Center. Wish them best of luck. It has a beautiful elevation and the location is very well for commercial activities. I wish Zubair and Mr. Shetty best of luck. ಇವತ್ತು ಉಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದಂಥ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸೆಂಟರ್ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ವಿಧ ಆಶಂಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. A4 ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಟೈಲ್ಸ್ನವರ
ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾದ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧ ಆಶಂಸೆಗಳು ನೀಡುತ್ತೇವೆ.